मरवत साहब, आपका फैसला तो खान साहब ने जेल में होते होते कर दिया कि आप पीटीआई का हिस्सा नहीं है, और मुझे याद पड़ता है आपने कहा था कि अगर तो मैं खान साहब के साथ नहीं हुआ या पीटीआई में नहीं हुआ तो फिर मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा। इस टाइम पर आप मुल्क में मौजूद हैं, पीटीआई में आप अपना क्या फ्यूचर देखते हैं? पीटीआई में जो लोग खान को हिसार में लिए हुए हैं उनके होते हुए तो मुझे अपना कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। किन लोगों की बात कर रहे हैं मरवत साहब? पार्टी में वही लोग जिन्होंने निकलवाया है, एक दफा नहीं 3 दफा, और मसलसल मेरी बेतवकीरी कर रहे हैं, पीटीआई की ऑफिशियल मीडिया को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं उनकी बात कर रहा हूं। किन लोगों ने निकलवाया, नाम तो ले लेना मरवत साहब। नाम तो मैंने अभी तक नहीं लिए, मैं तो चलें आज ये रोजा तोड़ दे। रोजा तो अभी आए ही नहीं है, शायद रोज तक रोजा टूट ही जाए। तो आप समझे रोजे आ गए और रोजा टूटने का वक्त हुआ चाहता है या रोजा खोलने का वक्त हुआ चाहता है? नाम बता दें। रोजा मेरे लिए उस दिन होगा जिस दिन ये खुल के मेरे सामने आएंगे, क्योंकि मैं खान के वर्कर्स को दुखी नहीं करना चाहता हूं कि मैंने किसी पे एग्रेशन। मरवत साहब, आपको पीटीआई से निकलवा दिया, मेरा बड़ा मचलता है। हाँ, आपको निकलवा दिया पार्टी से, अब इससे ज्यादा कौन खुल के क्या सामने आया? अब आपकी बारी है नाम लेने की। कौन है ये लोग? मेरा क्या नहीं इस तरह नहीं है। मैं अगर पार्टी में था, रहा, खान के साथ वफादारी की, ये मेरे ख्याल में वफादारी नहीं होगी कि सिर्फ निकलवाने पर जो है मैं इतनी बड़ी जो है तोड़ का बाइस बनूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये वजूहात अगर बता दूं कि निकलवाने के पीछे मुहर्रिकात क्या थे तो पार्टी में बड़ी ही जो है मायूसी और बदली फैलेगी। तो पहले तो मरवत साहब, मैं आपसे नाम पूछ रही थी, अभी जो मुहर्रिकात वाली आपने बात की है तो बड़ी कंसर्निंग है, क्योंकि उधर फैसल वाडा कह रहे हैं कि पीटीआई वाले लीडर्स खान साहब को जेल से निकलवाना ही नहीं चाहते हैं। आप समझते हैं यही मुहर्रिकात है? मेरा ख्याल है दो लोग जो हैं, एक तो मीडिया जो ऑफिशियल मीडिया है और यूट्यूबर हैं, उनकी तो रिज़्क और डॉलर की आमदन जो है वो तब तक है जब तक खान अंदर है, और इसी वजह से जो है वो खान की रिहाई के लिए कोई भी सबील या तरीका जो है उसमें रुकावट डाल देते हैं। और माजी में भी इन प्रोपेगेंडो की कीमत जो है खान ने चुकाई है या पीटीआई के लीडर्स ने चुकाई है। उनकी रिज़्क जो है वो वाबस्ता है, जब तक ये झूठ मूठ अपने बयानिए बनाएं, लोगों को वरगलाएं और लोगों के सामने झूठ के जरिए हजारों डॉलर और लाखों डॉलर कमाएं। दूसरा तबका जो है वो जिन्होंने निकलवाया है, और ये और ऑफिशियल मीडिया बशमूली यूट्यूबर्स, ये इनके दरमियान नेक्सस है। वो अपने मकासद हासिल कर रहे हैं, पार्टी पे कब्जे के लिए अपने मनपसंद लोगों को लाते हुए, लोगों को वज़रा बनाते हुए, और अपने मुखालिफिन को जो है पार्टी से निकलवाने या उनके जो है उनको खान की नजरों में गिराने के लिए कर रहे हैं। ये उनकी पहली तरजीह है। शायद दूसरी तरजीह खान की रिहाई होगी या फिर मैंडेट की रिकवरी, लेकिन इस हवाले से अमली तौर पर इस ग्रुप का कोई कारनामा आज तक सामने नहीं आया है। अच्छा, एक बात तो आपके उस दिन सवाबी वाले जलसे के अंदर तकरीर और अली अमीन गंडापुर साहब का आपका हाथ पकड़ के उठाकर आपको तकरीर के लिए बुलाने से ये बात तो वाज़ेह हो गई कि अली अमीन गंडापुर उसका हिस्सा नहीं है। तो मुझे बताएं, अली अमीन गंडापुर का क्या फ्यूचर देखते हैं आप? मुझे कल ही एक पैगाम आया कि अली अमीन खान के साथ पेंगे बढ़ाना बंद कर दो। अच्छा। और शायद ये पैगाम भी दिया गया कि अली अमीन खान के साथ सवाबी के जलसे में जो कुर्बतें नजर आई, ये मेरे निकाला जाना जो है इनडायरेक्टली उसको भी मैसेज है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अली अमीन खान जिस दिन गलत होगा तो मैं गलत कहूंगा। अभी तक तो इस शख्स की मैंने पार्टी के लिए कुर्बानियां देखी है, और बड़े कड़े वक्त में जब 9 मई हुआ तो इसके बाद जितने हमने जलसे कन्वेंशन किए वो इसी शख्स की रही मिन्नत है। पार्टी का कोई दूसरा लीडर ऐसा नहीं जिसको मैं क्रेडिट दे सकूं। सारे प्रोग्राम मेरे लिए इन्होंने अरेंज किए। फिर इसने बड़ी मार खाई, बड़ा तशद्दुद इस पे हुआ जब गिरफ्तार हुआ। 3-4 सूबों में। लेकिन ये बताइएगा मरवत साहब, ये बताइएगा, ये जो निकालने वाले हैं
یہ سیاسی لوگ ہیں یا یہ خاندانی لوگ ہیں؟ خاندانی تو جو یوٹیوبرز ہیں، مثال کے طور پر شہباز گل، ان کو تو ہم خاندانی لوگ نہیں سمجھتے ہیں. وہ تو میراثی بھی اس طرح نہیں کرتے ہیں جس طرح شخص حرکتیں کر رہا ہے اور جس طریقے سے جو ہیں گمراہیاں پھیلا رہا ہے. ان حضرت نے بڑا نقصان دیا ہے پارٹی کو. یہ دیگر یوٹیوبرز کے ساتھ لائزان بنایا ہوا ہے. اب آرمی چیف گئے تھے یو کے، وہاں اس کے جانے کے موقع پہ جس طریقے سے انہوں نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم استعمال کر کے جو کمپین کی، اس کا خمیازہ اب خان بھگت رہا ہے اور ہم سب بھگتیں گے. انٹرسٹنگ. خبر یہ آئی ہے کہ خان صاحب جو ہیں جیل میں ہیں اور جیل میں شاید اس کو پھر قید تنہائی میں ڈالا گیا ہے اور سیل میں ڈالا گیا ہے. چیخ چیخ کے ان کو کہہ گئے ہیں کہ ڈالر کمانے کے چکر میں ہمارا تیا پانچا کر دیا. ہم ہتھیار نہیں اٹھا سکتے ہیں. ہم پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، ایک قانونی آئینی جنگ لڑ رہے ہیں اور اخلاقی جنگ لڑ رہے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، لیکن جو گالم گلوچ وہ کر لیتے ہیں ہر وقت جو ہے اس کا خمیازہ پارٹی کو اور خان کو بھگتنا پڑا ہے. اچھا، شیخ وقاص اکرم صاحب ابھی میرے ساتھ موجود تھے تھوڑی دیر پہلے پروگرام میں. وہ کہہ رہے تھے کہ بڑی دفعہ آپ کو ڈسپلن کو فالو کرنے کا کہا گیا لیکن آپ نہیں مانے، اور آپ کچھ جو لیڈران تھے ان کی گارنٹی پر آپ کو پارٹی کے اندر رکھا گیا باقاعدہ اس کے بعد کہ آپ نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی. تو اب وہ والی جو سفارشیں تھیں وہ خان صاحب نے نہیں مانی. یہ سفارش کون کر رہا تھا آپ کی پارٹی کے اندر رہنے کے لیے؟ میں نے کوئی گارنٹی نہیں دی ہے. شیخ وقاص صاحب کو یا علم نہیں ہے یا پھر غلط بیانی کر رہے ہیں. میں شیخ وقاص صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عنقریب ان کا بھی میری طرح اشر ہونے والا ہے، تو بیانات دیتے ہوئے سوچ سمجھ کے بیان دیا کریں، کیونکہ بعد میں وہ نہیں کہہ سکتا ہے جو لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں وہ ان کے پیچھے بھی پڑے ہیں. پارٹی کے علی اندر امین خان کے اب یہ شہباز گل جو ہیں وہ علی امین خان کی حکومت کے خلاف روزانہ ویلاگے کر رہے ہیں اور اپنی آفیشیل میڈیا جو ہیں ان دونوں کے خلاف، یہ سیکرٹری انفارمیشن ہے، اپنا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ان کی ٹرولنگ کر رہا ہے اور یہ جو ہے جسٹیفائی کر رہا ہے کہ مجھے وارننگ دی گئی. کوئی وارننگ نہیں دی گئی، نہ میں نے کوئی وائلیشن کی یا ڈسپلن کی. شیخ وقاص صاحب جو ہیں وہ بھی عنقریب ہماری راستے پہ گامزن ہونے والا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ان کو نکالا جانے لگا؟ دیکھیے وہ علی امین خان کا ایک کانفیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان کے ساتھ ڈٹ کے کڑا ہے، اور جو بھی علی امین خان کے ساتھ ڈٹ کے کڑا ہے میرا خیال ہے جو سازشی ہے یہ اب نہ علی امین خان کو بات چھپانی چاہیے نہ پارٹی کو چھپانی چاہیے. ایک سلسلہ ہے، شروع ہے توڑ کا اور جوڑ کا. کچھ لوگوں کو توڑا جائے گا اور اگر اس کا ادراک نہیں کیا گیا، اس انتشار کو روکا نہیں گیا اور ان لوگوں کے عزائم جو ہیں ان کو خس و خاشاک کی طرح نہ بہایا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہت بڑی توڑ پھوڑ کا شکار ہوں. ویری انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ. شیر افضل مروت صاحب، تھینک یو ویری مچ.